संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को समस्त को सुस्वागत। आमे गत पाठ णत्वविधि विषय आलोचना करूँ। आज सत्वविधि विषय आलोचना करूँ। यह पूर्व मु सूचना देवाक चाहे जो माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना समस्त पाठगुड़ी को पाइबापी हेले प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। तेबे आसंतु आज आरंभ करिबा सत्व विधि। पिला माने पूर्व पाठरे आमे आलोचना करथिलु णत्व विधि विषय। णत्व विधि क्या कह जाए ना दंत्यन स्थान रे मूर्धन हेबा को णत्व विधि कह जाए। ठीक सही परी वर्तमान आम आरंभ कर सत्व विधि। सत्व विधि क्या कह जाए ना दंत्यस स्थान रे मूर्धन्यस हेबा को सत्व विधि कह जाए। तेबे देखिबा को वर्ण पर दंत्यस थिले तार मूर्धन्यस हब, क्यों वर्ण पर दंत्यस थिले मूर्धन्यस हब नाही, से नियम गुड़ा को आमको जानिया पड़िबो। ता द्वारा कौन हब जेकोसी उदाहरण परीक्षा पड़िले आमे उत्तर करने को संभव सक्षम हो पारिबु। तेबे देखिबा ना सत्व विधि क्या कह जाए ना पद मध्य दंत्यस स्थान में मूर्धन्य सेवा को सत्व विधि कह जाए। तेबे ये कहूँ से प्रश्न जे केउ केउ स्वर वर्ण परे दंत्यस थिले दंत्यसर मूर्धन्यस हुए नाही ना। उत्तर होची अ बा आ परे अ बा पद मध्य अ बा आ परे जदि दंत्यस थिबो से दंत्यसर मूर्धन्यस हब नाही, आदो हब नाही। आमे उदाहरण ये नहींचु प्रसाद। ए प्रसाद ये प्रे अच्छी तेणु दंत्यसर मूर्धन्यस होई नाही। अवसाद बरे अच्छी से दंत्यसर मूर्धन्यस होई नाही। भासमान एठी भरे आ अच्छी तेणु दंत्यसर मूर्धन्यस होई नाही। आस्तिक एठी आ अच्छी तापर दंत्यस थिबा हेतु दंत्यसर मूर्धन्यस होई नाही। तेणु अ बा आ परे जदि दंत्यस थिबो तेबे दंत्यसर मूर्धन्यस हुए नाही, सेई दंत्यस ही रुहे। किंतु आमे आकाश सेठी आ परे ताल बेस रही सेटा व्यवहार हेई आसी से गुड़िक बहु पुरातन कालरू आमे ताकू बदलई पारिबा नहीं जे अ बा आ परे दंत्यस हब कहीकि ताकू बदल देवा नहीं, से व्यवहार हो तेणु सेमती हेनी। एतिक मन रखा पड़ो अ बा आ परे जो स हुए से सटी हूँ दंत्यस। बेले बेले व्यतिक्रम रही, व्यतिक्रम जो आसो से आम आलोचना करवा। वर्तमान अन्य नियम को देखा। पिला आम पूर्वर आलोचना करूँ अ बा आ परे जदि दंत्यस थिबो तेबे से दंत्यसर मूर्धन्यस हब नाही। वर्तमान प्रश्न आसूची केउ केउ स्वर वर्ण पर दंत्यस थिले दंत्यसर मूर्धन्यस हुए। ताले ओ आ को आमे छाड़ी देलु। ओ आ को छाड़ी दे साला पर आउ स्वर वर्ण कोन रहिला ना ह्रस्वई ठारू ओ पर्यंत ये सब गोटे गोटे स्वर वर्ण रहिला। तेबे ओ आ परे जदि दंत्यस हब तेबे ओ आ को छाड़ी दे सारला परे ह्रस्वई ठारू ओ पर्यंत जेकोसी स्वर वर्ण थिबो तापर जदि दंत्यस थाए तेबे से दंत्यसर मूर्धन्यस हब। तेणु से कहूँ ह्रस्वई ठारू ओ पर्यंत स्वर वर्ण परे दंत्यस थिले दंत्यसर मूर्धन्यस हुए। एठी आमे उदाहरण गुड़ाक देखा। ये ह्रस्वई अच्छी बोली ये मूर्धन्यस है। ये रुकार स्वर वर्ण अच्छी बोली ये मूर्धन्यस है। ये औ स्वर वर्ण अच्छी बोली ये दंत्यसर मूर्धन्यस होती। शुश्रूषार दीर्घ अच्छी बोली ये मूर्धन्यस होती। जिगिषार ये दीर्घ ही रही बोली ये मूर्धन्यस होती। गवेषणार ये बरे एकार स्वर वर्ण रही बोली ये दंत्यसर मूर्धन्यस होती। पुरुषर ये रे ह्रस्व स्वर वर्ण अच्छी बोली दंत्यसर मूर्धन्यस होती। हितैषणार ये ऐकार थिबा हेतु स्वर वर्ण तेणु तापर दंत्यस थिला दंत्यसर मूर्धन्यस होईछि। परीक्षा रे इम्पोर्टेंट होची ये गोटे आसीजिवो इम्पोर्टेंट बेसी ये होची मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मध्य होची इम्पोर्टेंट ये मध्य होची इम्पोर्टेंट ये मध्य परीक्षा रे पढ़ी पारिबो।
तेणु युवाक आम उदाहरण गुड़ाक कौ गुड़ाक बेखातिर करवा नहीं सब उदाहरण को भल भाव मन रखा तापर हूँ केउ केउ व्यंजन वर्ण परवर्ती दंत्य स्वर मूर्धन्यस हुए आम ये देखा ना क वर्ग कहले क ख ग घ ङ ये पांचटी वर्ण को क वर्ग कहुए एवं रकार परवर्ती माने क वर्ग भी थी क वर्गर जेकोसी गोटे वर्ण थी तापरे र थिबो तापरे जदि दंत्यस थाए से दंत्यस्वर कौन हम ना मूर्धन्यस हम तेणु क वर्ग एवं रकार परवर्ती दंत्यस्वर मूर्धन्यस हुए आम उदाहरण को देखा चिकित्सा ये चिकित्सार गठन केमी च रे ह्रस्वई ची क रे दीर्घई की र रे हलंत ये रेप र रे हलंत तापर दंत्यस आ चिकित्सा रही ये कौन रही ना क वर्ग क रही एपटे स्वरवर्ण तो ये रही रही तापर दंतस थी हेतु दंत्यस्वर मूर्धन्यस होपरी उत्कर्षर ये क वर्ग क रही तापर रही एवं तापर दंत्यस थिला बोली दंत्यस्वर मूर्धन्यस होइछि तेणु ये मध्य होछि बहुत इम्पोर्टेंट यार परवर्ती नियम देखिबा वर्तमान होछि केउ केउ संधिजात दंत्यस्वर मूर्धन्यस हुए केउ संधिजात दंत्यस्वर मूर्धन्यस हुए ना विसर्ग संधिजात दंत्यस्वर मूर्धन्यस हुए विसर्ग संधि हेइथिबो जदि तापर सेथिरे जदि कौन हम ना से जो विसर्ग तार कौन हम प्रथमे दंत्यस हम एवं तापर से दंत्यस्वर मूर्धन्यस हम हेले पिला बर्तमान जानिबा कथा जे विसर्गटा कौथिरु तैयारी हुए ना विसर्गटा दुईटा वर्णरु तैयारी हुए दंत्यस्वरु विसर्ग तैयारी हुए और रु विसर्ग तैयारी हुए जोटा दंत्यस्वरु विसर्ग तैयारी हुए ताको सजात विसर्ग कहुए एवं रु जो विसर्गटा तैयारी हुए ताको रजात विसर्ग कहुए तेबे आमे उदाहरण नहीं देखिबा एठी रही आबिहि युक्त कार ये जे आबिहि युक्त कार रहिला एठी कौन रही ना विसर्ग रही एई विसर्गटा कौन है आम विसर्गटा कौथि तैयारी होता ना दंत्यस्वर तैयारी होता तेणु आबिष ये दंत्यस हो गला तेणु जदि दंत्यस हो गला ये कौन हम ना विसर्ग से कहूँ विसर्ग संधिजात दंत्यस्वर मूर्धन्यस हुए नियम अनुसार कौन होती ना ये रही ह्रस्वई रही तापर दंत्यस रही एटी स्वरहीन थिला बोली स्वर वर्ण नथिला बोली दंत्यस होइकी रही दंत्यसटा विसर्ग हो जाता ये किंतु जेहेतु एपटे आसिकी वर्ण रही सहित तले संधि हो संधि होगापर ह्रस्वई पर दंत्यस थिले दंत्यस्वर मूर्धन्यस हुए से नियम अनुसार ये मूर्धन्यस हो सेपरी नियुक्त फल आमर अच्छी निस आ नीर दीटा उपसर्ग रही तेणु ये कौन है निस ये जो निस रहा ये स्वरहीन थिला बोली दंत्यस्वर हलंत थिला ये से दंत्यस्वर हलंतर विसर्ग होता तापर रही व्यंजन वर्ण रही तेणु ह्रस्वई ये या सहित जोग हम संधि हम तेणु जेहेतु संधि हम संधि हो सारापर कौन रोचे पूर्व वर्ण में ह्रस्वई रही तेणु ह्रस्वई पर ओआ को छाड़देला अन्य स्वर वर्ण पर दंत्यस थिले दंत्यस्वर मूर्धन्यस हम से अनुसार ये मूर्धन्यस होती धनु युक्त पानी धनुष शब्द ये हलंत थिला बोली दंत्यस्वर ये विसर्ग होगी धनु होता या पर व्यंजन वर्ण रही तेणु संधि हम संधि होगला कौन हम एपटे जेहेतु उ स्वर वर्ण रही उ स्वर वर्ण थी हेतु तापर दंत्यस्वर मूर्धन्यस है सेमती बहियुक्त कृत आपको ये आम संधि करुचे बहीटा कौन है ना बहिष ये विसर्ग थी विसर्गर दंत्यस्वर हलंत सब मन रख दंत्यस्वर हलंतर यही सर ही हुए विसर्ग रे हलंत र हुए विसर्ग तेणु ये तार जो वर्णर विसर्ग होता से वर्ण होगला बहिष तेणु ये विसर्गटा दंत्यस्वर हलंत होगला या सहित जो जोग हो संधि होती जेहेतु स्वर वर्ण ह्रस्वई रही से नियम अनुसार ये दंत्यस्वर मूर्धन्यस है चतुः युक्त पद चतुः हूँ चतुष तापर पद ये ह्रस्व रही तेणु ये दंत्यस्वर मूर्धन्यस होइछि आमे सत्वविधिर परवर्ती नियम देखा ये गोटे जो नियम रही
କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲା ନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଶବ୍ଦ ଥିବ ବାଁ ପଟରେ ତାପରେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟ ସର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧୂଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରେ ହେଉଛି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଧୂଳି ସାତ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ପରେ ଅ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ଦନ୍ତ୍ୟସ ଥିବ ତେବେ ସେଇ ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟସ୍ଥ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବ ନାହିଁ। ସେପରି ଅଗ୍ନିଯୁକ୍ତ ସାତ, ଅଗ୍ନି ସାତ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରସ୍ୱଇ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ରହିଥିବା ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏନି? ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରିବାନି। କିଛି ଶବ୍ଦ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁସଲମାନମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ କାମ କରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଦେଶଜ, କିଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଆଗରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛେ। ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦନ୍ତ୍ୟସ, ସେଇ ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍, ପୁଲିସ, ଗିଲାସ, ବକ୍ସିସ, ଇସ୍ପାତ, ଇସାରା, ହିସାବ, ସ୍କୁଲ, ଆରିସା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆରିସା ପିଠା କଥା କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ନୋଟିସ୍, এইটি শেষে হলন্ত থিবা তো মনে রাখিথিব। শেষে যেহেতু হলন্ত দন্তেশ থিলে তার মূর্ধন্যস হব নাই, হেইনি এইটি নোটিস, পুলিশ, গিলাস, বক্সিস, ইস্পাত, ইশারা, হিসাব, স্কুল এগুড়াক সবু বৈদেশিক শব্দ। প্রায় আমি এগুড়াক বৈদেশিক, কেতবেলে মুসলমান মানকর রয়েছে তো ইংরেজ মানকর রয়েছে, এমিতি সবু রয়েছে। তেণু সেই সবু দন্তেশ গুড়িকর মূর্ধন্যস হব নাই। এইটা বেলে বেলে পরীক্ষার পচারে কাহিকি নোটিস দেইদেব এঠারে কাহিকি দন্ত্যসর মূর্ধন্যস হই নাহি, আমাকে উত্তর লিখিয়া পড়িব। ଏହା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଠି ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ବା ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଉତ୍ତର ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ନା, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏନି ନା ଅନୁସରଣ। এইটি হ্রস্ব ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅନୁରେ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ରସ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ବିସ୍ମରଣରେ ଏଠି ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ବିସର୍ଗରେ ଏଠି ବି ରହିଛି, ଦନ୍ତେଶର ବିସର୍ଗ ହୋଇନାହିଁ। ବିସ୍ତାରରେ ଏଠି ବି ରହିଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ରହିଛି, ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱ ରହିଛି, ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ବିସୂଚିକା ଏଠି ଦୀର୍ଘ ହ୍ରସ୍ୱ ରହିଛି, ଏଠି ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା, ଧର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଅନୁସରଣ, ଏଠାରେ କାହିଁକି ଦନ୍ତେଶର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ ନା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ତ୍ୱବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବା ହେତୁ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦନ୍ତ୍ୟସର ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦନ୍ତ୍ୟସର ବ୍ୟବହାର ମୂର୍ଧନ୍ୟସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିଛେ ନିୟମ ଯାହା ଅଛି କ'ଣ ନା ଅ ବା ଆ ପରେ
ଯେଉଁ ସ ହେବ ସେଇ ସଟି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବ। ରସ୍ୱଇ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯେଉଁ ସ ହେବ ସେଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ସେ ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଆଷାଢ଼, ଏଠି ଆ ରହିଛି ତାପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଷାଢ଼ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ରହିଛି। ତାପରେ ଭାଷା ଭରେ ଆକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଦନ୍ତ୍ୟସ ବଦଳରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେଇଛି। ଚାଷରେ ଆକାର ରହିଛି, ଦନ୍ତ୍ୟସ ବଦଳରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେଇଛି। କଷାରେ ଅ ରହିଛି, ଦନ୍ତ୍ୟସ ବଦଳରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏପରି ହେଇଛି ନା ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଆଗରୁ, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ମେଘଦୂତରେ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ବୋଲି କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ, ଯେଉଁମାନେ ଋଷି ମୁନି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆର୍ଷ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ପାଠ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣାଇବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।